tardes a todos Bonsoir à toutes et à tous, los asistentes. toutes les personnes présentes ici. Primero que todo, quiero agradecer Tout d'abord, la invitación que me ha hecho el Movimiento de Jóvenes Comunistas de Rennes la jeunesse communiste de Rennes de m'avoir invité y su ici, sector estudiantil. ainsi que toute la branche des étudiants. Quiero agradecer también a Marcha Patriótica de Francia, Marche patriotique de France, que ha hecho posible mi asistencia aquí. permis que je sois présent parmi vous aujourd'hui. Agradecer especialmente a Olivier, mi intérprete, L'interprète, y a Sonia, Olivier et Sonia. cuya ayuda me es invaluable. Leur aide est extrêmement importante. Les ruego me disculpen, estoy un poco emocionado. Excusez-moi, je dois dire que je suis très Porque- ému d'être parmi vous aujourd'hui. Es la primera vez que enfrento un público C'est la première francés. fois pour moi que je m'exprime devant un public francophone. Llevo 13 años en el exilio en Alemania. 13 ans que je suis exilé, précisément He en Allemagne. participado en muchas charlas, Participé à conversatorios des débats, y- discussions, análisis d'analyses. en varios países de Europa, C'est dans différents pays d'Europe. pero no había tenido la oportunidad Toutefois, ni el honor pas eu jusqu'à présent cette occasion, de participar l'honneur y de ser invitado d'être invité por unos jóvenes comunistas jeunes gens, de jeunes communistes franceses français, de surcroît, que desean escuchar mis planteamientos. qui sont désireux de connaître mon point de vue sur différents thèmes. Dicho esto, quiero empezar mi conversación con ustedes Je vais pouvoir maintenant démarrer la conversation de mon côté, alejándome un poco del tradicional estilo et pour ce faire, je vais de hacer un análisis estricto règle classique des analyses strictes del proceso de paz que se está dando entre el Estado colombiano entre l'État colombien y las FARC-EP en La Habana. et les FARC à La Havane. La tendencia que hay es a mostrar Aujourd'hui, il y a une tendance qui el serait proceso de paz de La Habana de montrer como si se tratara comme s'il s'agissait de un partido de fútbol. d'un match de foot. Relatan, tal vez por la influencia de los grandes medios de comunicación, Les grands médias hacen el relato de lo que allí está sucediendo, nous avons le récit de ce qui est censé se produire là-bas. concentrando la atención en los movimientos Sur de los dos, les mouvements de las dos partes allí des deux parties. sentadas Les deux parties en el proceso de diálogo. à la table de dialogue. Mi planteamiento va en otro sentido, Et mon point de vue est peut-être différent. y es que ante la inminencia de una firma de los acuerdos de paz, L'imminence de la signature d'accords de paix, se genera una ruptura y hay una situación dialécticamente nueva. Une situation dialectiquement nouvelle. ¿Por qué? Alors, Es la pregunta. pourquoi? Telle est la question. Dos razones centrales. J'ai deux raisons à évoquer. Una, el fracaso del Plan Colombia, On peut parler de l'échec du que plan después de 15 años de haberse implementado, 15 ans après sa mise en œuvre, no ha cumplido los dos objetivos centrales para los cuales fue diseñado, centraux objectifs pour lesquels il a été conçu, que eran, à savoir, en primer lugar, derrotar a las tout guerrillas d'abord vaincre colombianas les guérillas colombiennes, y la segunda, acabar con el narcotráfico. et ensuite en terminer avec le narcotrafic. Después de 15 años de haberse implementado el Plan Colombia 15 années de mise en en œuvre, Colombia, plan Colombia en Colombie, existen guerrillas marxistas guérilla marxiste existe, y existe
narcotráfico. Es más, el narcotráfico se ha ampliado Au-delà, parce que le narcotrafic, y estamos incluso ante un proceso et nous sommes à l'heure actuelle de colombianización de México. processus de colonialisation du Mexique. La otra razón por la que se está llegando Et l'autre raison, a un acuerdo inminente de paz nous pouvons parler d'un accord imminent de paix, es porque los negocios est le suivant. inherentes a la guerra Les affaires, les activités commerciales, les han sido rebasados por otros negocios diferentes a los negocios de la guerra. activités différentes. Es decir, la guerra En d'autres termes, empieza a no ser rentable la guerre en Colombia, commence à ne plus être rentable, mientras que la necesidad de la expansión tandis que del capitalismo besoin d'expansion du capitalisme global transnacionalizado por materias primas a été dépassé par tout ce que l'on y fait por productos et semielaborados en Colombia par des produits es mayor à partir que los negocios que antes producía la guerra. plus important que les fruits générés auparavant par la guerre. Dicho esto, podemos entender que estamos ante la inminencia Aussi, de nous un pouvons comprendre acuerdo de paz effectivement un accord de paix imminent. y la ruptura hacia un paso Nous sommes également dans que significa la transición, un pas appelé la transition. pero por efectos de esa manipulación mediática Et en raison de ces manipulations médiatiques, y lo digo de una manera un tanto autocrítica, et je le dis de manière autocritique, no hemos visualizado con el rigor nous n'avons pas su voir y la perspectiva estratégica que demanda esa nueva situación a la cual nouvelle situation, vamos. situation dans laquelle nous nous acheminons. Desde ese punto de vista, Alors, sous cet angle, la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano que la sostienen l'impérialisme américain, qui sont derrière tout ça, han sido más hábiles ont été plus actifs y han elaborado un concepto estratégico para ellos, sur un concept stratégique, incluso de moda, que se denomina el posconflicto. compris ce que l'on peut appeler la période d'après-conflit, dando a entender que el conflicto se ha concluido, sachant que ce conflit, post-conflicto. à son terme, on peut maintenant parler d'après-conflit, Cuando es todo lo contrario. quand en réalité c'est tout le contraire qui se produit. El conflicto social, Le conflit político de Colombia, politique en que Colombie, tiene 70 años de incubación y de desarrollo, 70 ans es un conflicto histórico. développé au cours de ces dernières années, on peut d'ailleurs parler de conflit historique, Simplemente va a concluir su etapa armada ce y conflit pasa va maintenant terminer son état a desenvolverse et en su plano eminentemente político. maintenant passer à un plan éminemment Es decir, la lucha entre termes, armada político-militar mais politico-militaire, cede el paso a la lucha política. laisse maintenant la place à la lutte politique. Y desde ese punto de vista, Et sous cet angle, las clases subalternas, las clases sometidas en Colombia les classes soumises, disons, quienes aspiramos a la liberación nacional en Colombia, qui ont pour objectif no hemos sido capaces de elaborar un concepto, una categoría marxista une catégorie marxiste que nos lleve a pensar en términos estratégicos hacia el futuro. de penser en termes stratégiques pour l'avenir. Tímidamente hemos planteado el término De de manière quelque peu timide, post-acuerdo, nous avons parlé de ce terme d'après-accord. Ce concept tiene 6
características se compose de que voy a tratar de desarrollar. que je vais maintenant vous présenter. La primera, Tout d'abord, como les decía, el conflicto comme je vous le disais auparavant, cancela su etapa armada le conflit con la firma de este acuerdo, par le biais de la signature de cet accord, pero se transforma dialécticamente en su contrario político. de manière plus politique. Segundo, Deuxième point, la lucha de clases en Colombia continúa, des classes en Colombie se poursuit. ya no en la forma brutal del terrorismo de Estado Non plus sur la forme que se venía desarrollando y en la forma brutal ni non plus sous cette forme de la guerra contra insurgente, de la guerre contre-insurgée, sino que se transforma y da paso a una movilización social. et laisse maintenant la place à une mobilisation sociale. La tercera Troisième point, es que la correlación de fuerzas que ha venido sustentando force qui el conflicto progressivement est présente dans ce conflit debe también dar un paso doit aussi hacia la búsqueda de una verdadera democracia de masas, que es una de las causales fundamentales del conflicto. principale, une cause principale du conflit. Democracia de masas. On parle de démocratie de masse. Es decir, que esa batalla política de las que yo les comentaba En effet, cette bataille se convierte en una batalla por la une democracia bataille en faveur de la démocratie de masas. de masse. Y al decir esto, Et quand on évoque ce terme, una democracia de masas, démocratie de masse, eso tiene más de largo que de ancho. alors je peux vous dire que là, effectivement, on est face à un problème inextricable. Democracia participativa, Démocratie participative, democracia protagónica, democracia activiste, verdadera. démocratie véritable. Eso es lo que estamos en este momento tratando de escudriñar y de Ce que resolver. travaillons, ce que De todas maneras, nous résoudre. esa democracia de masas Démocratie de masse, implica para nosotros los colombianos un elemento esencial, les Colombiens, un que es el que se nos ha negado y sobre el cual ha girado el conflicto, sur lequel s'est basé ce conflit. y es la legitimidad electoral. Il s'agit de la légitimité électorale. En un país como Colombia, en donde Dans un pays históricamente comme la Colombie, no ha habido una dictadura como en el cono sur une dictature, del continente, como en du Sud, Chile, non, c'est-à-dire le Chili, Argentina, Uruguay, Brasil, l'Uruguay, le Brésil. ¿no? La oligarquía y el imperialismo colombiano se han presentado siempre como una democracia. Toujours présenté comme une Es más, démocratie. Et dicen que son una democracia verdadera. d'ailleurs qu'il s'agit d'une véritable démocratie. Pero, ¿qué legitimidad puede tener una democracia Bien sûr, pouvons-nous parler de légitimité, como la que se elige en Colombia celle qui est vécue cuando históricamente, quand en los 70 años del conflicto, ha habido una abstención electoral de cerca del 70%? près de 70%. Es decir, un presidente colombiano que se presenta como el representante de todos los colombianos C'est être le représentant de tout ha sido elegido con el 30% de los votos 30% de la población 30% ni plus ni moins políticamente capaz de votar. de la population en mesure de voter. Y además de eso, Et de plus, una democracia como la colombiana, en donde existen démocratie y se dan colombienne todos los delitos electorales prime devant un public francophone.
Llevo 13 años en el exilio en Alemania. 13 ans que je suis exilé, précisément en He Allemagne. participado en muchas charlas, Participé à conversatorios des débats, y discussions, análisis d'analyses. en varios países de Europa, C'est dans différents pays d'Europe. pero no había tenido la oportunidad Toutefois, ni el honor pas eu jusqu'à présent cette de occasion, participar l'honneur y de ser invitado d'être invité, por unos jóvenes. permis que je sois présent parmi vous aujourd'hui. Agradecer especialmente a Olivier, mi intérprete, L'interprète, y a Sonia, Olivier et Sonia. cuya ayuda me es invaluable. Leur aide est extrêmement importante. Les ruego me disculpen, estoy un poco emocionado. Excusez-moi, je dois dire que je suis très Porque- ému d'être parmi vous aujourd'hui. Es la primera vez que enfrento un público C'est la première francés. fois pour moi que je m'exprime Gracias a todos bonsoir à tous et à tous, los asistentes. toutes les personnes présentes ici. Primero que todo, quiero agradecer Tout d'abord, la invitación que me ha hecho el movimiento de jóvenes comunistas de Rennes la jeunesse communiste de Rennes de m'avoir invité y su ici, sector estudiantil. ainsi que toute la branche des étudiants. Quiero agradecer también a Marcha Patriótica de Francia, Marche patriotique de France, que ha hecho posible mi asistencia aquí, estricto règles classiques, des analyses strictes del proceso de paz que se está dando entre el Estado colombiano entre l'État colombien y las FARC-EP en La Habana. et les FARC à La Havane. La tendencia que hay es a mostrar Aujourd'hui, il y a une tendance qui el s'est proceso de paz de La Habana de montrer como si se tratara comme s'il s'agissait de un partido de fútbol. d'un match de foot. Relatan comunistas Jeunes gens, des jeunes communistes franceses français, de surcroît, que desean escuchar mis planteamientos. sont désireux de connaître mon point de vue sur différents thèmes. Dicho esto, quiero empezar mi conversación con ustedes Je vais pouvoir maintenant démarrer la conversation de mon côté, alejándome un poco del tradicional estilo et pour ce faire, je vais de hacer un análisis